वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नए रोज़ की शुरुआत, जहाँ उठ गए थे, नाश्ता वगैरह किया है। अब चलते हैं इंशाल्लाह सेंटर। तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह। एक से 1 से करें, वाले एक से 2 से करें। बेशक बढ़ती कोई मसला नहीं है, यहाँ बने गाड़ी में इधर काटना। फोटो बना लो ना, फोटो बनाओ। वो गड्डियां जी खैर से हम पहुंच गए थे अपनी ड्यूटी पे। अब थोड़ा काम वगैरह है वो करते हैं। अली भाई वाले कहवा चाय आज बना रहे हैं, वो भी पियेंगे। वडेरा हमारे साथ बैठा हुआ है, ये वडेरा हमारे साथ बैठा हुआ। आप देखें वडेरा चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ खैर अमान। यार आप लिफ्ट भी नहीं कर रहे हो ना, चाय पिलाते हैं ना, कुछ ना मिलते हो। इधर ही सिर्फ सेंटर के यहाँ तक दोस्ती है, ऐसे तरीका तो नहीं चलता है ना भाई। नहीं यार, बस शाम में पूरा मसरूफ था। तो कल जो है ना मेहमान वगैरह आए थे घर। हाँ, फिर जाके जो है ना बात नहीं हो पा रहा था। तो आज देखेंगे, टाइम निकालेंगे, आपसे भी रब्ता करेंगे, हाँ, है ना। तो आज जो है ना विजिट वगैरह भी होगा, अफसर वगैरह आएंगे, हाँ। है ना। तो मेडिसिन वगैरह लाएंगे, है ना। तो फारिग होकर शाम को इंशाल्लाह जिंदगी रहा तो रब्ता करेंगे आपसे। अच्छा, आप मसरूफ बंदे जैसे फारिग भी हो जाते हैं? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। कभी कभार जो है ना टाइम मिलता है और मसरूफ फ्री हो जाते हैं, मसरूफ क्यों नहीं। सही सही सही। चलें तो जी, फिर करते हैं इंशाल्लाह। और बैठते हैं दोस्तों के साथ, काम वाम अपना कुछ देखें, कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह करते हैं। आज के व्लॉग में आपको हमारे दुनिया में 7 अजूबे थे, आज आपको 8वां अजूबा दिखाने लगे। तो अपने दिलों पे हाथ रख लें, तो फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं। को हमारा दोस्त कोयटा गया हुआ था और मिस्त्री भी है, 8वां अजूबा है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, इधर रुको यार, क्या है? एक इधर इधर एक नहीं, ऐसा मुँह चुक पकड़ देगा भाई। एक ये देखें। हमारे यहाँ नेटवर्क का खास इश्यू है। ये देखें, ये भाई फोन पे बात कर रहे हैं सेंटर में। अच्छा। अली अली भाई बैठे हैं। अली भाई लिफ्ट नहीं है। क्या नहीं है, सब सुबह थी। 2000 years later. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग जो है हम अपने कैमरे से बना रहे हैं। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेट है? तो माशाल्लाह मौसम आज बहुत ही अच्छा हो गया है। और चेयर वगैरह यहाँ पे लगाई हुई थी। अब कामिल भी आ गया, हसनैन भी आ गया, बुराक भी है, फैज़ भी है। तो कामी को भी कॉल करेंगे, हाल हवाल करते हैं। और आप ठीक हैं? खैर खैरियत से? यार काफ़ी दिनों बाद जाके आज हमारी कुछ नींद बराबर हुई है, क्योंकि मीर साहब आए हुए थे, कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, इधर उधर आना जाना, जिसकी वजह से ना व्लॉग को हम सही टाइम नहीं दे पाए। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से आज से हमारा व्लॉग वापस से उसी तरह स्टार्ट होगा। चलें तो जी दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। ये आ गए मोहम्मद फैज। जो आपका भी है, इधर बैठ। कैसा है? ठीक है। कैसे हो? ठीक हो? गेट यू व्लॉग। तो हेलो गाइस। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गाइस गेट यू व्लॉग।
तो हेलो गाइस, आज हमने पौधे लगाए, पूरा दिन गुजारा शेर से, ऊपर चढ़े झूले पर गिरे, नीचे तो टांगे टूटी पड़ी, और मेरे को आज खारी जगह में कोई जा रहा। तू कोई चले क्या करना, क्या करने जा रहा है? दवाई लेने, और क्या? मुझे भी ले चलना। ये कामिल खान क्या हाल है? दुआ है भाईजान, शुक्र है ठीक ठाक। कोई नया दादा? नया ताज़ा ठीक है यार, मेरा मोबाइल बन गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो मैं आपका कब का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने आपको बताया नहीं, आप सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। आज वैसे लेट हो गए, कमरान भाई अभी तक आया नहीं है, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ सारे हमारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और इनसे मिले ये बुराक जान, ये बेहतरीन हम लोग का व्लॉगर है, छोटा सा नन्हा मुन्ना। ये आप लोगों को एक पोएम भी सुनाएगा और उम्मीद करूंगा कि इसकी पोएम आप लोगों को पसंद आएगी। चलो बुराक सुनाओ पोएम, तितली वाली सुनाओ, तितली उड़ी हुई। हस्बी लब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वेरी गुड। अभी पोएम भी सुनाएगा आप लोगों को, इसको आती है तितली उड़ी वाली, बहुत अच्छी पोएम कहता है। सुना दो बेटा पोएम। हाथी राजा का चले, सून खिला कर गा चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बोली चतर बटल। अच्छा आप ये बताओ मुझे, हाँ। हाथी राजा को तो आपने कह दिया कि आओ हाथी राजा, ठीक है, कभी मामू को तो नहीं कहा मामू राजा आओ ना, कुछ हमारे घर खाओ ना? बोलो, हम रोज आपके घर खाते हैं, आपको क्या खिलाएं? आप खुद हमें खिलाते हो? हमें खुद खिलाते हो? नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता ना यार, कभी हमें भी मामू बुलाया करो ना आप। चलो फिर आपको होटल ले जाते हैं। इंसान करवा में क्यों उठाते हैं? क्या बुराक जान, क्या बोल रहे आप? मैं चलो आपको होटल ले जाते हैं, वहाँ पर खाना खिला कर आइसक्रीम खिलाते हैं। पैसे और तेरे बाप के पैसे है। नहीं, पैसे ये नुकसान करवाएगा बाबा का पैसों का। आपका मामू तो बोलेगा महंगे होटल पर लो, ये दाल नहीं खाएगा, उधर बोलेगा मुर्गी खिलाओ मुझे, ये तो बहुत सारे पैसे खा जाएगा, फिर कहाँ से लाएंगे इतने? तेरे बाप की शादी सुनाएंगे। मेरे बाप की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये रात का टाइम है, तो मैंने अब इसकी फ्लैश लाइट जला के DJI Pocket 4 की, तो मैंने कहा आज इससे व्लॉग बनाते हैं, तो अगर नाइट में ये क्या रिज़ल्ट देता है ना, ये भी देखा तो जाए। अब बैक साइड घुमाता हूँ, बैक साइड देखते हैं। चले मैं तो इसके करीब हूँ, तो इस वजह से जो कुछ साफ दिख रहा है। इसको टेबल पे रखते हैं, टेबल पे रख के फिर देखते हैं आज DJI Pocket 4 की क्या करामात है। चलें तो जी, ये आप देख रहे हैं रात का काफ़ी वैसे अंधेरा हो गया है, तो इसकी DJI की अपनी लाइट में ये हम व्लॉग बना रहे हैं माशाल्लाह। अब इसके ऊपर वाइट लेंस भी लगा के आपको दिखाते हैं, वाइट लेंस से देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ठीक है, ये तो लाइट में हो गया। अब वाइट लेंस को चेक करते हैं। मैंने असल में इसको वाइट लेंस को इसके शॉपर में इसलिए रखा, मैंने कहा ये देखें, अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये कैमरा वहीं मेरी तरफ टर्न करेगा। आप देखें, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ये देखें, पीछे आ रहे हो। इतनी फर्मा बरदारी अच्छी नहीं होती पॉकेट 4। जैसा कि आपने देख लिया, ये देखें, ये ना भाई इधर हूँ, ये भूल गया मुझे मेरे ख्याल। चलें तो अब इस पे वाइट लेंस लगाते हैं। वाइट लेंस के साथ आप देखते हैं, ये अब इस पे लग गया वाइट लेंस। अब
تو یہ تو ولاگ میں ہی پتہ چلے گا کیا چینجنگ آتی ہے، وائٹ لینس کے بغیر کیا تھا اور وائٹ لینس کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں یار واقعہ میں فرق تو آ رہا ہے. برا کا آپ بتا فرق آ رہا ہے ادھر آؤ. ہاں ڈائٹا تو فیکال ہے. کیا فرق آیا؟ ہاں تیرے کپڑے تو وہی کالے نظر آ رہے ہیں. کپڑے کالے نظر آ رہے ہیں نا، پھر مطلب فرق نہیں آیا نا. بھولو والے بال کیوں بنایا آپ نے؟ اچھے بال کرتے ہیں. یار رچ لگ رہا ہے. تو یہ دیکھ لوسی روٹی لوسی تو اب روٹی کے پیسے نہیں دیتا ہے. نہیں یار واقعہ میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا وہ ہے. ایک آج پھر حسین دودھ لے کے آتا ہے، چائے بناتے ہیں اسی پہ. آج سارا ولاگ تقریباً اسی سے دیں گے. صبح صرف ڈیوٹی والا جو ولاگ تھا نا، جو اٹھے تھے اس کے بعد ڈیوٹی پہ گئے تھے یا جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کے بعد کی نا، آج ماشاءاللہ ہماری نیند بہترین پوری ہوئی ہے. 2-3 دن سے ہماری بالکل نیند خیر خیریت تھی. آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے اور یقین کریں عجیب محسوس ہو رہا تھا. تو آج الحمدللہ آج کچھ بہتری ہے، فٹ لگ رہے ہیں. یعنی پھر ان کا انتظار کرتے ہیں یہ آ جائیں پھر کرتے ہیں. 2000 years later. جی آج ہم جا رہے ہیں کامران صاحب کے ساتھ اور چم خان کے ساتھ، کامل خان کے ساتھ چلتے ہیں. کیسے السلام علیکم. وعلیکم السلام. چل رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں مچھلی کھانے. ہاں آج ہم جا رہے ہیں مچھلی کھانے انشاءاللہ، جو کہ ابھی تک آئی نہیں تھی. اچھا ہاں آئے گی انشاءاللہ. نہیں تمہارے کو ہر ٹائم کھانے کی علاوہ کوئی کام ایسا ہی نہیں. بھوک لگتی زیادہ. کامی بھائی آج ہمیں حمزہ مارٹ پہ لائے ہیں، تو دیکھتے ہیں ہمیں کامران بھائی آج کیا کھلاتے ہیں. ہاں کامران بھائی آج ماشاءاللہ ہم ان کو حمزہ مارٹ پہ لائے. ماشاءاللہ بڑا VIP مارٹ ہے ہمارے سبھی کا، بہترین اور آپ خوبصورت. کھلائیں گے کیا؟ وہ تو آپ خوبصورت کو ہے. اسپاؤٹ ببل کھلاؤں گا 5 روپے والی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے. نہیں یار ببل تو ہم بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اور چیز کیا کھلائیں گے آپ یہ تو بھائی بتائیں. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مارٹ ہے، اس کی ببل بھی VIP. آپ کو ایسا لگے آئس کریم کھا رہے ہیں آپ. اچھا ہاں اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ اسپاؤٹ ببل کھانی ہے ہم لوگ، سمجھ رہے؟ ہاں. تو یہی آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ اور مزہ بھی آئے گا آپ کو، کیونکہ جیسے مارٹ خوبصورت ہے اسی طرح ببل بھی خوبصورت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ کے پیسے بھی خوبصورت ہیں. ویسے نہیں، مارٹ کی وجہ سے ہاں جو مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری ماشاءاللہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیمرے میں. نہیں یار کامی کچھ کھلاؤ آج. دیکھو تمہارا کیا لے رہا تم؟ یہ دیکھو نا کیا لے. کامی آؤ یار کچھ تو لے دو. نہیں یار کچھ لے کے دو کامی آؤ. جی طاہر بھائی، تو کامران بھائی آپ کو کیا کھلا رہے تھے؟ یار ماشاءاللہ اتنے اچھے اتنے بڑے مارٹ پہ آئیں تو کامی کچھ بھی اگر تم نہیں کھلاؤ تو پھر تمہارا تو فائدہ نہیں ہے ہمیں. سب سے بڑی شاپ ہے اور 24 گھنٹے کھلی ہوئی، جو سب سے بڑی سہولت ہے اس کی. تو پھر آپ جیب بھی اپنی کھولیں نا تھوڑی. جیب بھی کھلی ہوئی ہے. آپ کامی سے تھوڑی بات کرا رہے ہیں، میرے لیے اس ٹائم آپ بابے ہوٹل پر ہمارے ساتھ چلیں. بابے یا بابا؟ بابے ہوٹل پر. تو بابے پہ تو جائیں گے، پہلے دادے ہوٹل ادھر تو کچھ کھلاؤ پلاؤ. ماشاءاللہ اتنا پیارا ہمارا سبھی کا مارٹ ہے، یہاں پر تو کچھ کھلاؤ پلاؤ آپ. نہیں ابھی پیٹرول بھی جل جائے گا وہاں جاتے جاتے. یار نہیں ویسے واقعہ میں مجھے تھوڑا بہت سامان لینا تھا، تو ابھی دیکھتے ہیں. ایک منٹ یار، ایک شیمپو میں لینا ہی لینا تھا. واپس
क्या क्या उधर कंप्यूटर में कंप्यूटर पे भी यहाँ पे मेहनत भी हो जाए 520 सब हम बाकी टुकड़े ले लेंगे यार कामिल भाई आपको मार्ट कैसा लग रहा है? माशाल्लाह अच्छा है ये, सिटी के आवाम के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज है। हो गया रात हमारा अच्छा है, ऐसा भी है। नंढा सरफ क्या करें गरीब बहुत नहीं लेट होता है इधर सभी में होता 8 मिनट की बन गई है हाँ यार कहीं घटता है भतीजा वो वो तो हमको पता है, पहले भी लेके गया है। पहले लेके गया तो लगाओ ना, तो वो हम थोड़ी ना लगाएगा, वो उसका मर्जी। फिर टायर लगाए फिर छोड़ो उसको। नहीं वीडियो तो हम बना रहे हैं, हम बोल रहे पहले भी लगा, बंदे ही तंग आ जाए। बात करो, बात रखे यार इसमें जेल मैंने दो चार निकाल दें नहीं ये भी खाती है वो छोटी है गरम नहीं है सही है कि इनका अलग से दे देंगे सबको लाना नहीं है सारों को ले आए ऐसे अभी अगर अरे ओ भाई यहाँ से ये भी देना यार मैगी 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 कितने 3-4 दाने देना हसनन जा बर्फ वाली आइसक्रीम दिला सबको खिलाएंगे तकलीफ नहीं करते हैं। जी सर मैंने कहा इतनी तकलीफ नहीं कर नहीं वैसे काम भाई आपको मजा आया नहीं इस शॉप पे आए सच्चाई बताना झूठ नहीं है ना बहुत मजा आया, हकीकत बोल रहा हूँ। पैसे नहीं ये कि नहीं ये अच्छा है माशाल्लाह, अभी ये भी बना है। ये इसमें ये फायदा है कि छोटी दुकान में ना आपको हर चीज अवेलेबल है एक ही जगह पे या नहीं हर चीज है माशाल्लाह। यार एक दिलबर ये टिश्यू का पैकेट किस तरह है यार पेम्पर कितने का देते हो रायल लोग? लगाओगे क्या जी ठीक है एक यार ये रायल ओजन पेम्पर कितने का है? आप अपने लिए ले रहे हैं या बच्चों के लिए एक्सेल जो है 5 में क्या करोगे आप रेट मुझे दे दो। वाले शाबाश, कामिल को पहनाना कामिल को बनाएगा क्योंकि अभी कामिल ने हम लोग को जैसे आइसक्रीम खिलानी ना उसके बाद इसका यही याद है, पेपर भर जाता है उसका। इधर देखो ना ये हम लोगों के साथ आया है ठीक है हाल देखो खा रहा अकेले अकेले
شاہ رخ خان کی انٹری ہے. نہیں یہ شاہ رخ خان جس طریقے سے آیا نا مجھے لگتا ہے یہ آج فل جیب پھاڑے گا اپنی. چلو کیا پھاڑے گا بچوں والی بات کر رہے, جو چیز کھانی ہے کھاؤ یار, آپ تو ایسے جو چیز کھانی منگا لے تو یار. آپ ایسے سیریس ہو رہے ہو. آپ کو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو پیمپر میں خرید رہا ہوں کامل بھائی کے لیے لے رہا ہوں, کیونکہ اس کے بعد یہ کھلانے کے بعد بھر دے گی پیمپر اپنا. ایکشن نہیں کیا نا. اچھا یار یار کبھی آپ بھی تو کھلا دیا کرو, آپ نے تو پوری قسم اٹھائی, ایک زبانی قسم ہوتی ہے, آپ پتہ ہے مسجد میں پہنچے قسم اٹھائی. یار میں نے قسم جب تک ختم نہیں ہوگی نا میں کچھ نہیں کھلا سکتا. اور بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی نہیں, اور میری قسم کو ختم ہونے میں کم از کم 2 سال لگ جانے. کیسے بتا ڈھابا ہے سارا. کامیار آئس کریم کون کے دے میں بھائی, اس کا بل تو بنا دے یار. اصل میں چلی مجھے لگ رہی ہے. भतीजा खड़ी है ना यार. ये वाली کامیار ہمارا آئس کریم دے دیں. او بھائی یہ والا دے ادھر, یہ حال ہے اس کا تم نے بھائی. یہ دیا یار, لے رہا وہ ہے تو ہم سے. یہ ہم لوگ ہر چیز کھا جاتا ہے. یہ زور ہے بابا, یہ تو دیکھ رہا تھا چھوٹی آئس کریم تم کو دے کر بڑی تم سے لے کر بولا خود کہہ رہا بولا یہ دیا تھا, دیکھو یار کے ساتھ پاٹا. کزن جو یہ کرے دوسرے سے کیا بندہ مجھے. دیکھو یار کزن پاٹ کرے ابھی, دیکھو یہی پیے یار بتایا آئس کریم. اچھا ہے وہ دوسرے کی چھین کے کھانے کا طرح. او کامی کدھر ایک تو بندہ بولا آئس کریم کھائے وہ بھی دوسرے کے پیسے سے, اور وہ اس کی بھی چھین کر کھائے. وہ ڈبل مزہ ہے نا. چلیں تو جب تک یہ ڈل ڈل بولے اس سے پہلے ہم ویلوگ کا کرتے ہیں اینڈ. تو ملتے ہیں صبح ایک نئے روز نئے ویلوگ کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ڈل ڈل.